Muhammad bin Agil Fatham Sampang, Habib Abdullah bin Umar Al-Atas Pekalongan, Habib Abdurrahman bin Husain Al-Atas Jakarta, Habib Muhammad Zaki bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar Sumbawa, Habib Hasan bin Ahmad Asgaf Solo, Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Hamid Babat, Habib Abdullah bin Ali bin Syekh Abu Bakar Jakarta, Habib Hamzah bin Husain Al-Hamid Sorong, Habib Najib bin Abdullah Atas Kudus, Habib Usman bin Abdurrahman Al-Kaf Cirebon, Habib Usman Al-Kaf Palembang, Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid Jakarta, Habib Fahriz Sulaiman bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Jakarta, Syarif Hussein bin Said Al-Qadri Pontianak, Habib Abdullah bin Ali Asgab Banyuwangi, Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Idrus Sragen, Habib Ahmad bin Muhammad Asgab Pasuruan, Kiai Haji Syukur Ya'qub Jakarta, Khalid Fatihuddin Jakarta, Fadoli Ujot, Fadoli Tanggulangin, Haji Muslim Gersik, Kartono bin Suro Malang, Ahmad Abu Ubaidillah Madiun, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsi Probolinggo, Habib Ali bin Hamid Al-Qadri Jember, Haji Abdul Wahab Siam Jakarta, Habib Ruqayyah bin Alwi Al-Atas Tangerang, Ulama Sa'ad bin Ahmadil Muslimin Muqim Jami'atul Rahmatullah. Bashirul muslimin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamahu al-bayan wa faddala ummatan bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts fi akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi walad adnan wa ala alihi kiram wa ashabihi الذين قد جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى ينالوا دار السلام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنتم. اتقوا الله ما استطعتم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang dipenuhi barokah, manfaat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Jumat di tempat di mana salah satu bangunan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala akan bertemu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping para kekasih Allah Subhanahu wa taala, zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di masjid di tempat ini, melalui bulan hari Jumat yang sangat mulia, pengantar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui hari bulan dan doa
berkah yang sangat istimewa. Pengantar kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi untuk menambah ubudiyah kita, pengabdian kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah seyakin-yakinnya meningkatnya pengabdian kita kepada Allah akan menjadi pengantar turunnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asalnya sempit diperluas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Allah tidak pernah ingkar janji. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sebaliknya, menurunnya pengabdian kita kepada Allah, menurunnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kita kepada Allah akan menjadi pengantar semua usaha kita, langkah kita, gerakan kita jauh dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah makhluk yang terbaik. Yang diharapkan kita menjadi orang terbaik di antara makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah memberikan pemaparan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, beliau menyampaikan, apakah kalian tahu? Apakah kalian mau kita tunjukkan perjalanan manusia, gerakan manusia, usaha manusia, baik lahir dan batin yang tidak ada ruginya? Wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Pertama kita dasari tu'minuna billah. Kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada gerakan tanpa ada kuasa Allah. Tidak ada kebaikan yang kita jalankan tanpa adanya qudrah iradah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya qudrah iradahnya Allah, kita pengurusan saya duduk di sini menjalankan tugas-tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakikatnya kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa kemana-mana tanpa adanya qudrah iradah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi yang perlu kita sadari bersama, bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Hadirin jamaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gerakan kita, langkah kita, ucapan kita, dimanapun kita berada sesuai dengan Al-Quran ini, Allah memberikan kutub sama, mulai suhuf, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kita harus mengikuti petunjuk, arahan tausiah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita hidup? Untuk apa kita hidupkan Allah? Bagaimana kita bekerja? Apa kerjaan yang kita kerjakan? Untuk apa kita kerja? Sehingga kita gunakan untuk apa? Sedangkan kita sekalian mengetahui dan membaca wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah telah menciptakan kita sekalian dan apa yang kita kerjakan. Kadangkala kita terjebak, terbius karena kerjaan tidak sesuai dengan harapan dan harapan kita. Akan tapi kita menyadari goresan-goresan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan melihat kecilnya, sulitnya, beratnya sebuah anugerah dan amal yang lalu terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melirik kepada Sang Khaliq, apapun yang kita kerjakan jadi ringan.
Kalau kita melirik pada Sang Khalik yang menciptakan seluruh alam dan kita sekalian, tidak ada satupun walaupun seluban jarum kita sekalian lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, kita mengaji, kita mengajar, kita bekerja, kita pergi, kesemuanya tidak akan pernah lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam diri kita ada anugerah yang harus kita syukuri, dan jangan sampai kita salah letak, salah jalan keluar rel yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan kita tetap selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita sudah ribuan tahun ditinggal Rasulullah Muhammad SAW, dilanjutkan para sahabat, tabi'in sampai sekarang. Maka kita sekarang kalau kepingin langkah kita selalu tidak rugi, usaha kita tidak rugi, kerjaan kita tidak rugi, jangan sampai kita kerja lepas dari syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita menjadi tukang sapu, dari situlah kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita takdirkan menjadi tukang bersih-bersih di jalan, kita pun akan bisa bangga dan bahagia karena kita bisa menjadikan wasilah takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha yang Allah berikan untuk kita sekalian. Tu'minuna ya Rasuli, setelah kita mendapatkan sesuatu dari Allah melalui usaha kita, langkah kita, doa kita yang Allah kabulkan, kita tidak boleh berpangku tangan buat tujahiduna. Kita selalu menguncing tangan, kita harus selalu merelakan sebagian kekayaan kita untuk sosial, untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan kita sekalian. Setelah kita usaha sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah dan sudah benar, sementara kita tidak merasakan dari belakang kita anak-anak yatim, fakir, miskin, para du'afa, kita diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kekayaan kita akan membawa malapetaka, justru membawa kita sekalian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sekarang tidak peduli pada umat, tidak peduli pada alam, tidak peduli kepada mereka yang seharusnya kita hormati kepadanya. Wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum. Di samping kekayaan kita harus tampil. Di saat kita menjalankan tugas-tugas yang mulia, bekerja di berbagai wilayah, beribadah di berbagai tempat, berjihad di berbagai tempat, kita sekalian jangan sampai lupa telah mengawali menjalankan kebaikan dulu baru mengajak orang lain. Inilah caranya Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian aku sholat. Jangan sampai kita sekalian berjuang melalui harta, tapi diri kita tidak pernah menampilkan diri menjadi uswah bagi orang yang beragama. Yang sekarang ini sering kita sekalian mengalami kegagalan dan kegagalan. Anak-anak di berbagai bangku sekolah dan kuliah mauquf di jalan karena hilangnya uswah dari para sesepuh kita yang masih ada, karena hilangnya uswah dari murid, dari wali murid, karena hilangnya para penguasa yang sedang mengayomi kita sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, waktu saya di amal manfusikum. Kekayaan harus kita miliki. Hasil kekayaan kita harus benar kita miliki. Karena kalau hasil kekayaan kita tidak baik, kita makan, kita berikan pada orang lain selesai. Kekayaan kita makan muncul dari barang,
jadi air mengalir ke seluruh organ kita, nggak bisa celahnya syaitan masuk di seluruh organ kita melalui hasil makanan kita yang menjadi air, menjadi darah yang mengalir ke semua organ-organ yang ada. Sekarang kita kadang tidak terasa dan merasakan. Kalau kita salah kontrol apa yang kita berikan pada orang lain, apa yang kita bisa makan tiap hari, ibarat kita sekarang sudah baik, hubungannya dengan Allah baik, kerjanya baik, lingkungannya baik semua, temannya baik semua, langkah-langkahnya baik semua. Tapi kalau asupan jasmani salah, kita tidak bisa membayangkan. Asupan rohaninya harus benar. Kalau kepingin kita beruntung dunia dan akhirat, tidak ada ruginya kita hidup, berusaha, kita bergerak, dan kita juga ijtihad dan jihad untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semua sudah baik, kita harus selalu melihat, mencermati asupan jasmani kita. Jasmaninya sudah bagus, rohaninya sudah bagus, ya sesuai aturan yang ada, syariat yang ada. Tapi kalau asupan jasmaninya salah, kita tidak bisa membayangkan kita punya mobil baru, supirnya profesional, jalannya halus. Kalau memang yang harus dibutuhkan mobil itu pertama, terus yang dimasukkan dalam mobil itu adalah solar, apalagi di bawah solar, maka seluruh organ mobil akan rusak. Apalagi kalau diri kita rohanianya sudah bagus, perjalanannya sudah bagus, kerjanya sudah bagus, akan tapi kalau hasilnya kurang bagus, apalagi sama sekali tidak bagus, akan menghancurkan organ-organ yang ada dalam tubuh kita, sehingga tak terasa badan kita semakin sulit ada ibadah, badan kita semakin sulit untuk berempati pada sesama, badan kita semakin sulit untuk baca Al-Quran Karim, badan kita terasa berat di saat kita memperbanyak salawat salam Rasulullah Muhammad SAW. Tak terasa juga kecintaan kita pada alim ulama akan mengalami penurunan karena asupan jasmaninya salah. Kecintaan kita pada dunia Nabi besar Muhammad SAW karena tidak terkontrolnya urusan asupan jasmani tak terasa. Itu adalah saat-saat celah yang paling mudah dimasuki syaitan rajim agar kita saling mencerca, mencaci maki, menghargai, mengolok-olok dengan sesama umat Islam. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita di masjid yang mulia ini, yang penuh dengan sejarah ini pula, kita mohon kepada Allah, semoga kita sekalian diberi panjang umur, sehat walafiat, rezekinya halal, manfaat dan barokah, hadirnya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, dan kita saya beri Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan ziarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kunjung ke Mekah, lalu haji atau umrah. Kita mohon kepada Allah melalui pertemuan kita pada siang hari ini, langkah kita, kerjaan kita, jihad kita, usaha kita dan doa kita bisa menjadi pengantar kita sedang sudah waktunya dipanggil Allah, diakhiri dengan kematian husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sedikit apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bergerak, melangkah, berusaha, dan kita bertempat sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar bisa kita jaga sampai akhir hayat kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقل رب ارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma salli ala muslimin nashkari nasu'aibikana Allahumma salli aqidatan wa aqidatan dhurriyatina wa dhurriyatil muslimin wa muslimat fi ayyi makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal masjidah musamajid akum amal ya Allah masjidah mubarakam mabruka. Allahumma jal muqimin ya Allah wa zairin ya Allah sabirin biqawli wadad syahid na'ma'ika ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah Allahumma jal liqa'ana bihadal majlis al-mubarak sababan li salamatin wa salamati aqidat wa salamati aqwalina ahwalina wa hayamatina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina wa mu'allimina ya Allah. Allahumma rabbana afri alaina sabra wa tabib wa tansurna wa qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah zalamna anfusana ya Allah Rabbana zalamna anfusana ya Allah zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka bi du'atin minal barakah wa zayyana lin nadirin. Allahumma rabbana ya Allah kami hamba-hambamu yang lemah penuh dosa dan kurangan mohon darimu ya Allah. Kumpulkanlah kami di orang yang kau cintai ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan para kekasihmu ya Allah. Kumpulkanlah kami orang ridho ya Allah. Allahumma taqabbal minna wa la na'fi nafsi Allah ya Allah. Jazakumullah khairan wa hubba ma yuqarribuna ilayk. Allahumma la tad'u syuhada wa wafana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. كما بارك على سيدنا الله يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو ولجميع المسلمات من الأحياء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم انت السلام منك السلام حينا ربنا السلام أدخلنا جنتنا السلام تبارك ربنا وتعاليك جلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلهكم إله واحد لا الله لا إله إلا هو له ما في السماوات والأرض يعلم ما في الأرض وما شيء من علمه إلا وزي كرسي السماوات سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وكثيرا وسبحان الله وسلامه لا أقول إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hamdan ya سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ومعلمينا وسلمنا والمسلمين من شر المصائب والدين سلم عقيدة ذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات من شر اللهم تلبسنا آمين اللهم تلبسنا آمين اللهم تلبسنا آمين يا مسلم يا سلام آمين اللهم آمين سلم أقوالنا وأحوالنا وحركاتنا يا الله وحياة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك بدعائنا فزيدنا للنار نظير اللهم تلقانا للمجلس المبارك مجلس وليك يا الله ويا اوليائك يا الله سبحان اللهم ربنا يا الله وسلم السلام سلامة الجنة وسلام وسهولنا يا الله اللهم ربنا يا سيد اللهم ربنا يا الله ارحمنا يا الله والبركة في أرزاقنا والبركة في قلوبنا يا إلهنا يا إله كل شيء يا إله العالمين يا المرسلين يا إله كل شيء بسرك وبفضلك يا الله بركنا بك يا نسألك الله والجنة صفا وسلام تجعلنا صحة وعافية وعافية من البلاء يا الله اللهم ربنا يا الله محمد المبارك يا الله نسألك الاستقامة في حضور صلاة الجماعة إلى حضور صلاة الجماعة إسلام في حضور مسجد تعليم الذي نور هذا المسجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا الله لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا أدخل الجنة مع العزيز الحمد لله العالمين الفاتحة آمين إن شاء الله Ahmad bin Agil Fatah Sampang, Habib Abdullah bin Umar Al-Atos Pekalongan, Habib Abdurrahman bin Husin Al-Atos Jakarta, Habib Muhammad Zain, Habib Muhammad Zaki bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar Sumbawa, Habib Hasan bin Ahmad Asgaf Solo, Habib Abu Bakar bin Salih Al-Hamid Gabat, Habib Abdullah bin Ali bin Syekh Abu Bakar Jakarta, Habib Hamzah bin Husin Al-Hamid Sorong, Habib Najib bin Abdullah Aratos Kudus, Habib Usman bin Abdurrahman Al-Kaf Cirebon, Habib Usman Al-Kaf Palembang, Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid Jakarta, Habib Fahris Sulaiman bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Jakarta, Syarif Husin bin Said Al-Qadri Pontianak, Habib Abdullah bin Ali Asgab Banyuwangi, Habib Abdul Qadir bin Husin Al-Idrus Raden, Habib Ahmad bin Muhammad Asgab Pasuruan, Kiai Haji Syukur Ya'qub Jakarta, Khal Fatihuddin Jakarta, Fadoli Ujol, Fadoli Tanggulangin,
Haji Muslim Gersik, Kartono bin Suro Malang, Ahmad Abu Ubaidillah Madiun, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsi Probolinggo, Habib Ali bin Hamid Al-Qadri Jember, Haji Abdul Wahab Siam Jakarta, Habib Ruqayyah bin Alwi Al-Atas Tangerang, wa man sa'ad bin amwatil muslimin min jami'atir rahimahullah. أموات الشهداء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. أنزل منزلتهم وأدخل منزلهم اللهم ربنا يا الله اللهم ربنا يا الله يا اللهم ربنا يا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمين 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 اللهم آمين مصطفى محمد على السيد اللهم ربنا عبادك يا الله. اللهم ربنا يا الله آمين اللهم زد ذريتهم وذرياتهم صابرين القضاء عابدين معك يا الله. ربنا يا الله يا ربنا بركات قدوم شهر الحج. آمين 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 الحمد لله. يا الفاتحة.